Всем ассаламу алейкум, девочки, у нас есть вот такие безрукавки, тоже по распродаже по одной штучке остались. Смотрите, вот эта моделька, один штук остался, размер 48, турецкий размер, будем считать плюс 6, девочки. На 54, даже на 56 российский размер спокойно подходит. Цена 6000 рублей, девочки. Для заказа напишите на WhatsApp по телефону, который видите на ваших экранах. Гүлдөхтарым модаржона анамин безрукавкому як дона мондаге инада манекенам шмода нишон метим. Размераш 48 турецкий айдөхтаро 54 56 российский ба ҳазур меша дөхтаро. کادومیتون در کار باشد مرحمت کنین نویسین برای زکاس کردن رقمایی که در روی اکران دیده هستین نویسین همه شهرده اتپرافکا داریم تاجیکستان هم اتپرافکا داریم بارتون مثال یک روزده میگیرین امروز رای کنین بگه علاقه بار شما میرسد دخترم اینا که سوشتم اهمیت دین در روزش هم خوش رای دخترم انامین یک دانه دارم 48 تورецкий دخترم فیرمای ارزم نرخش 6000 روبل